आपण मान पाखु नहीं आसी এই जो माटी में छिड़ा है এই जो पवित्र माटी এই माटी को जे तैयारी करी जाइछन्ती स्वर्गत मधुसूदन पति वरिष्ठ 42 मौजार शांति कमिटीर थिले सभापति तथा सामरिक बाहिनीर अवसरप्राप्त कर्मचारी थिले किंतु तांकर उद्यम रे आज निजे तैयारी करी जाइछन्ती एवं तांकर सब पेंशन मध्य एठी लगांदी किंतु आमे दुखर सहित कहूछु से आम गणरे नाहंती हेले तांकर छाड़ी जाइथिबा एई जागा एठी आसिले लागुछन्ती से आम सामने अछन्ती तांकर सहित भाबरे किंतु सेही कार्य को एठी पड़े नहीं आगे नहीं तांकर सुपुत्र चाहतु तांकर सहित सीधासलख कथा हवा जे कि बापांक काम को से अक्षर अक्षर पालन करछन्ती भाई आपन को संघर्ष स्वागत करछि आपन परिचय देबे मो अनुपम पति उत्कलमणि सेवा वृद्धाश्रम जड़े सक्रिय सदस्य केमती ए जो बापांक कार्य को जेहेतु सदस्य नुहति जेहेतु हर्ताकर्ता दैव विधाता आपन सब आम देखुछु कहीं ना आम समस्त आसु दिन को छाड़ी चली जाऊँ हेले सबुदिन एमानकर रक्षणाबेक्षण संस्था आपण आपन सहधर्मिणी बुझती आम जी खबर नहीं केमती लगुच एटा गोटे माने चैरिटी कहले अत्युक्ति हबनी आमे माँ मौसी मानू बड़ बुढ़ा बुढ़ी मानू निजर निजर करने रखिछु माने एते शिक्षा स्वास्थ्य उन्नति हला परे भी एते समाज उन्नति हला परे भी पिला माने ताका निज बापा माँ रखना आमे रखुछु आमे निज अन्य मानक सहायता रे निजे ओल्ड एज रखुछु तो प्रतिदिन आमर आपनकर निजर कार्य सहित ए सब कार्य करते मैडम सहित कथा हवा मैडम आपन परिचय मोनालिसा पति उत्कलमणि ओल्ड एज होम साधारण सदस्य किंतु असाधारण कार्य साधारण सदस्य किंतु असाधारण कार्य प्रत्येक दिन आज देखंतु युवपीढ़ी माने निजर अर्थ पाई यूएसए पढ़ुछंती यूके पढ़ुछंती ऑस्ट्रेलिया पढ़ुछंती किंतु आपण एई पल्ली रे रही एई मां मानक सेवा करछंती आपण केते खुशी होछंती मु तो बहुत खुशी आउ जेहेतु माँ मौसी मैंने बेसहारा पुओ पु मैंने पचारू ना से आम पाखे आश्रय नहीं तो आमर से कर्तव्य दरकार आम से श्रद्धा दरकार से पाखे लुह न से गोटे द्वारा परिवार द्वारा एमती भाव में अत्याचारित होती तो आसिक पड़े तो आम चेष्टा करवा से दुख बारंबार रिपीट न हो से खुशी रुहतु आउ से तो सब करने पड़े जेहेतु समस्त गोटे बयस है आम सब चेष्टा करवा से खुशी रुहन देह सब सुस्थ रहू आम तो खाली निमित्त मात्र जहा आपंकर हस मैडम अच्छा अनेक दिन देखी आसुची अनेक बार अनेक दिन आसी किंतु से जराश्रम अनेक दिन अच्छा सब आम देखू मैडम प्लीज टेल योर नेम मिसेस कल्याणी कल्याणी स्टेइंग हियर ओल्ड since for 5 years. 5 years. Are you okay? I'm okay, sir. Thank you. Fit? Only language problem, but still. No problem. But still, I try to manage, try to understand. Only thing I cannot express. Which state you stay? Your state, native place? Hyderabad. Hyderabad. आप देखुले सुदूर हैदराबाद रु आसी कटक 42 मौजा उत्कलमणि गोपबंधु जराश्रम आश्रय महिला जनक सहित आम कथा झील पुओ भी अच्छा हेले कई पचारूना हौ आज बड़ दिन में आम देखले आपण मान देखेबी आज जड़े युव नेतृत्व जे कि आज बड़ दिन में से निज सहित बुलाबुली करने बयस बहुत कम हेले श्रद्धा सबरी भाई मोरी भाई केमती आज तुमको लगुच परिचय विश्वजीत जेना संपादक अच्छे सदाशंकर सेवा संघ ये सेवार मनोवृत्ति आप कौट पाइले सेवार मनोवृत्ति आम जो सोशल मीडिया ऑन करूचु देखु किसी भल जिनस अच्छी किसी खराब जिनस भी अच्छी तो आम युवपीढ़ी चाहिए किसी जिनस को समाधान कर प्लान और आइडिया बसिक एकाठी हेले 4-5 जन एकाठी हेले गोटे भल आइडिया ही आसे सबुठ बड़ कथा है आज धन्यवाद देवी प्रतिमा बापा सदाशंकर सेवा संघर पुओं जन्मदिन जी पालन कले आमको भी पालन कर सुजोग देला माँ और जेजे बापा जेजे मोर तो बयस हे तो से आम तो इंटराक्शन कलु से बहुत मिछ कथा आमको कहले जोटा कि मुझे फिल कली कि से मिछ कहते
ନିଜେ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ତ ନିଜର କଷ୍ଟଟାକୁ ଲୁଚେଇକି ଆମ ମନରେ ହସ ଦେଖାଇବାକୁ ନା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିନଥିଲୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଲେ ଦୁଃଖଟା ସରିଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଥା ହେଇଥିଲେ ତମେ ଆଜି ବହୁତ କମ ବୟସରେ ବହୁତ ଭଲ ବିଚାର ଭଲ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲ। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସେୟାର କଲେ ଆମ ସହିତ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆଜି ହସି ହସି ଆମକୁ କହିଲେ କି ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଏଠୁ 5ଟାରେ ଯିବେ। ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛୁ ଆମେ ଆଜି ଏଠୁ 5ଟା ପରେ ହିଁ ଯିବୁ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଅଛୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆମେ ହସ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରତିବାବୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯେଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବା ଏ ଜରାଶ୍ରମ ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ହବ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଲିଗାଲି ଫଣ୍ଡରେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଯୋଉମାନେ କି ଆମେ ଲିଗାଲି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ ଦବୁ। ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅ ବୋଉ ମାନେ ସେମାନେ ବି କାନ ଖୋଲି ଶୁଣି ରଖ, ଯଦି ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛ ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ଏତିକି ପ୍ରତିମା ଆପା ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଆପା ଯିଏ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବରୀ ସେବାଶ୍ରମର ସର୍ବଦା ସବରୀ ସଂଗଠନର ଜଣେ ସଦସ୍ୟା, ଆଜି ଏଠି ଯୋଉ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବରୀ ସେବାଶ୍ରମର ଫାଉଣ୍ଡର। ଆଜି ବଡ଼ଦିନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିଭା ବାପା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା। କୋଉଦିନ କରିବା ନା ବଡ଼ ଦିନରେ କରିବା। ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଆସିଥିଲା, ଆମେ କହିଲୁ ବଡ଼ ଦିନରେ ଆମେ କାହିଁକି ବୈଦେଶିକ ରୀତିନୀତିରେ ପାଳନ କରିବା। ଆମେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ମାଗିବା, ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶୀତଳାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଲେ। ଯାହା ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବରୀ ସେବା ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସି ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜରାଶ୍ରମ ଏରଞ୍ଚ 42 ମୁଜା କଟକ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କଟକ ପରଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।